Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad tamla'u biha qalbi nura wa salaha wa surura wa tarzuquna biha rizqa wasi'am midrara wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syai'. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara wallahu wasi'un alim. Allah senikana mak kala bi embuk berarti mak sekudan bededeng bebe. Orang odi itimpuna banyak azikir lafad Allah. Nika ampo ika waris lekat lekas teka hajat. Sampeyan bu montoro dulia teka hajat. Pabanya Allah, Allah, Allah. Insya Allah gelengah emas kapi. Tapi mula tak toman azikir lafad Allah, Allah, Allah. Aje sekadang geleng ben kalongah dari karet. Orang seterapas ni ke orang setak toman azikir lafad Allah. Orang bila banyak azikir lafad Allah, ika waris, ika jember ate. Orang sampo korupsi, orang sampo kal ngakale orang. Ani kebeni dari keturunan ke. Dari ate
abe banyak engak ka Gusti Allah. Bila abe banyak engak ka Gusti Allah, maki turun ring berkasaben ngicuk rebe takuk. Apa boleh ngicuk pes? Dadi mantermu kesehadir kak dintoh kula ngemi seka Allah mantermu ke peteka hajat kabi. Manter pada ada pak kabi ke Mekah Madinah. Terus tuli ada pak bu tuli majer. Imun tak majer antara kamu. Tapi beda tamu iku lekak dintoh tiap kecompo aumung Mekah melolo sampai kula ni katanya sanapa kali sampean ke Mekah tak toman sekali kiai maala ko acaca Mekah keng derina terro kiai iko bi kula soro banyak macam solawat lebih banyak solawat tu engki kiai solawat na apa kiai pokoklah solawat apa engki kok tiap mari bojeng mun bisa 100 solawat na apa je lekeng sallallahu ala Muhammad ani kan solawat lah nika pas tak macam solawat nika tiap mari bojeng solawat 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 jadi ketangken matur ke kula kecompo sepurane kiai beden apa kak tuan bi panjenengan ke Ahmad ni kai soro maca selawat napa ya pokoknya selawat kak tuan anapa aduh kiai dus no dusi kiai bi kula secek tetin maca selawat jamuk selawat nari ya terus kuoning solawat saya ke zikir solawat 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 kojo orang seagel kiai bidan gule katu ke Ahmad ke Roma mungkin ke Ahmad engki kiai ke jompo asolawat napa ki Jumat kesa bi panjenengan ni tepak hari Jumat ni ke manti pun kiai bi kula tepak Jumat biasa dengalak 100 kula 300 kiai solawat na apa Kak Ahmad? Ki solawat 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 kiai. Kebesan pangeran bo acual soto ni kebisa laris tade pada. Asal abi ning 10 kilo keng berokana solawat 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 bisa abi 30 kilo. Orang kantor nikah pada tak kenyang mun tak tegengakana soto naka Ahmad entar kejompok kepala kantor ini orang jual soto ini kok enak sekali Pak Kiai dikasih wiritan apa ya kasih wiritan solawat iku wabi gula solawat apa Kiai yang tidak tahu yang penting solawat tanya sendiri sama Kak Ahmad atanya cepon dek Kak Ahmad salawat apa yang kamu baca? Saya ingin tentrem di kantor, ingin tidak ada korupsi. Ya salawat-salawat, itu wabi Kak Ahmad nika. Cuman itu, iya. Ceng tak pate mantep, ika wirid sampai 2000. Bonari 2000 salawat, 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 salawat. Korsena bi lektopo elang kapi. Ceng tak mati-mati. Kak Ahmad ni ketika keng solawat-solawat abi kan 30 kilo ate naman mantap teti sampan lepo mantap dekuk le wirid solawat 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 insyaallah maki gigi ni gemet jadi wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwijun nisa fa innahunna ya'tina bil mal amma ba'du hadratul mukhtaramin para alim ulama para sepo para guru ngaji
terutama rombongan jamaah jam'iyah hadrah. Hadrah apa ya? The wedding. Apa the wedding ya? Ya baru setiaring kau tahu solawat the wedding. Mun tepak kareng Madura yang kok takok beding ya. The wedding ring kalau tahu apa letanya sagebai ya. Saya sangat badan kaula akhormati tur amul jaaki. Wabil khusus sahibul hajah sekeluarga. Al-Mukarram Bapak Romli beserta istri beserta mantan saya kedua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantermuka Kak Romli beserta istri beserta mantan saya kedua manter tulia ipatekah hajat. Manter muka Kak Romli tulia depak ke Mekah Madinah. Mantan saya kedua bi pangeran manter oleh barokana pengajian ipa jemper rumah tanggana ipa jemper rezekena manter pada tuli depak kia ke Mekah Madinah na Allah. Amin Allahumma. Wa nakhussu bidzikri al-mukarram Kiai Haji Imam Syafi'i. Saya sangat badan kaula amul jaaki mentermuka ke imam bi pangeran iparinga sehat terus. Manter tak abini boleh. Ceng le dua bini ni pala ko abini malolo ya. Mon sampai telok tak ko legrek. Ya pak lekeng tero ya tak apa-apa ki ya. Mentermuka ke imam bi pangirani paringa sehat. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat segenap undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, di saat yang penuh dengan mubarak ini, marilah kita bersama-sama pada amuji ban asyukur ke Gusti Allah. Polana dan kula sareng pada ajunan kasatejeuna. Imalem mangken Kak Dinto itakdir sareng Gusti Allah bisa along polong, bisa apol kompol dalam rangka walimatul urus dengan keadaan sehat wal afiyah. Mantermuka kula sareng pada ajunan kasatejeuna mantermuka pada oleh ridona Gusti Allah. Saya hadir manter atamba jemper odi eng. Saya hadir manter atamba jemper rezekena. Napa saya katero mantermu kebi pangeran sebagus katero ena manter tulia ikapulakina. Amin Allahumma. Embok saya ngangkui gelang ning 10 gram. Mantermu kedeku du malam andi gelang sampai 250 gram. Salahnya man mun berek geluh tak pateh lanjeng kipet. Mun kalong sampai andi 500 gram reng bini laku nunduk melolo. Arapa mak nunduk beni maca solawat ajur keng berek kelu kalong. Mantermu kesehadir Kak Dinto ya Allah. Mantermu ke pada teka hajat kapi kong langkong mantan saya kedua. Mantermu ke bi pangeran itu tiakina mantan saya husnul khotimah.
mantan seipa jember rumah tanggana ipa jember atena amin Allahumma. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang laki bini ni kebo tetipakona reng odi bisa bi pangeran ipeteka hajete. Orang susah itempona kita abini begitu abini tetipu. Keng kebahagiaan reng rumah tangga nikah melarat senemua odi jember. Anapa mak melarat? Polen odi jember nikah tetipakona kuncina rezeki. Orang bila odi jember insya Allah banyak rezeki masuk. Tapi bila oding susah melolo, oding selalu ngengcengengan melolo, apa boleh andi laki terobini boleh melolo. Ajam po tak nyaman ngakan sebini. Arapa ate selalu memikirkan sang suami, tidur tidak nyenyak. Tidur pun tidak enak. Kenapa? Selalu wajah suami berada di pelupuk mata. Podane salake terobi dia po. Polareng dina terobi dia kapi. Lari ya ke. Jadi tak jempereng rumah tangga bila salah situngan nikah la saling tempuruan. Saya laki tempuruan ke sebini, sebini tempuruan ke salake. Arya melarat nemu odi bahagia, mate tek natek. Mangkana reng rumah tangga selalu tempuruan, melarat selempuah. Alhamdulillah kula jeling reng jadi kan tuh kalian polempo berarti ada setempuruan sekali terus tak tempurun reng lake mun abini cek din radin nyari so paling jubeng orang sekalian lekebini apa boleh celeng molos aja maki sabek pasar satuan seminggu ada rengala juga. Ipetoro ke toko betul abini. Berapa hari kak? 2 minggu. 2 minggu enter satu temu 21. Aji ki beda jerukong. Lo aja lelan le pakun kak kong ningkong. Arapa? Polana orang tako kapi. Jadi senyaman abini orang baju salah rabe tak pate larang terus bedak nama lagi pipa kan 500 ajul lah leberi aing le sorangku sing malam lepote tibi jadi ya mun bini ratin kemesan teraka glowing Maria glowing cek masang alis 500.000 kengi pemetet didi kilo memetet jile kilo memetet bulu gija melarat rabu dereng radin korpas sekoni lejuba boleh kemesa pepe celeng mulos ipeng kiri celeng itengah koning lo ngepote itorot akadi temang mang kesiangan bedak cepu tak cocok ada salake bingung sape ne jual legemet sape situng mun bini baju bela pipa jadi ya pipa tak cocok nyari bedak kapur lah nyari lagi kapur sapagi leratin gitu ya jadi celeng molos lah sorang gelak aja kusin itu saya ketahui
Orang mak nyemak tak kira. Tetiku lebih sampean jember ateh nih keper. Banyak orang sogi ni kenamun ateh na tak jember. Kerja isor bajenereng sogi. Roma tingkat telok mobil sesena. Bade du polo biki, bade belung biki. Namun oding bila ke Roma asal Roma lolo. Aduh kiai, sakit hati kiai. Mak sakit hati boleh kak tuan. Jangan sampean lesoki. Roma tingkat telok, mobil du polo biki. Napa nah saya kebian sosa. Aduh kiai, bini lo ning punten minta Roma boleh. Rek, berarti ki melarat ya. Orang mun bodi seeka tero tak tekah maki andi mobil 300 biki ki pakun malah. Tapi mun abe nerema andi sepeda engkol soki. Koborok kata mora sepeda engkol. Ada atau kar laki bini makile gembos bener sepeda na isrepo ngakui kompa colo melempung tompak boleh tapi orang ngagele hari ya ke atena jember maki andi sepeda engkol maki mobil seket biki mun orang ceroming andi bini ceroming. Ada tak kira nemu bahagia ya. Ki laku lengoce. Lemalem ngerek. Mare asar ngoce boleh. Selake tedungai serampang bi penepe. Ari deng kadeng reng lake buru tedung ketangke. Apa mak sampai tedungi ketangke polane sebini cerewet kel. Mangkane sampean bu bedai maroma aja cerewet cerewet. Beni sampean keng rak parak pada. Reng sorbe je sebanyak. Orang ikan tu akan dicungsaraan. Cek laki ni yome libonare. Sampai laki ni kening mengi. Le bener dah bener Rasulullah orang laki bini terus nyambia kebahagiaan terus jember oding bede ilmu na pak biki reng laki bini kotu ikalako. Ketika 4 macam perkara dilakukan oleh orang yang berumah tangga, insya Allah rumah tangganya bahagia. Rezekena bekal pejember sareng Gusti Allah. Ika bela bu, ika bela ongkuan. Saya ngata ika lakul. Pertama kata Rasulullah, suami istri ingin tercapai kebahagiaan, ta'arrafa bainahuma, reng laki bini tero bahagia tero jemper rezekena laki ben bini kotu saling pangertian. Selake kotu ngerti kebinina, sebini kotu ngerti kelakena, lantaran saling pengertian bekal abu bahagia. Bagaimana istri pengertian kepada suami, itim pun reng bini pengertian kelakena. Mun ki laku lakena neng seneng kopi, ya sebini akebai kopi, sopula akebai kopi. Mun selake tak anda manis, ya ngala aki gula didi. Umpama ngantuk malam semalam tak tedunga kerja ngalak ke
Napa buja tepak ngalak gula tepak ke buja. Ikalui binina. Begitu ikalui bagi ke lakina. Begitu lakina nginum kojo acen. Jok telo sendok buja kapi. Reng selake ngerti ari tang bini ngantok ria. Dineng kok tak ngamuk ke yenum kan didik begitu bini tak ajeling tuli buang. Arya reng lake pengertian ke bi. Lah coba reng lake tak pengertian ke bini. Keng gara-gara kopi atau kar. Sampai patang bekem gigi nebinina keker telo biki. Reng lake bilang pokol tokolan bini. Ari reng lake bulu buri. Reng lake tak kira entos. Nginguni tak kira entos kebinina. Itim pun reng lake ampokol tokolan bi. Ari tak kira nemu sosa odi bila lake bini pengerti. Reng bini pengertian ke laki. Itim pun malam Jumat. Reng bini abuda iperatin. Sebiru itapo kaki kepepena. Se koning itapelaking. Se soklat itapelaking. Se bungo itapelaki kiyang. Persisape ikerrape. Reng bini adan demi laki. Malam Jumat. Pada bi mate ereng kapir satos kencer. Hari monong ke sekalian. Monong ke dua kali. Mon sampai ong ke telo kali. 300 kenceran bedai maroma. Keng mon seong ke pak kali. Make tengana potong jeria. Tetikeng pon lantaran reng bini ngerti. Itim pon malam Jumat isemprot binyak ro om kelencap. Iparingi reksona kelencep. Jarang zaman mangken ni kadang beni reksona bu. Apa? Minyak angin. Cak kelencep ni berinya angin. Ada begitu laki masuk ke kamar kerja abeto. Aja beni abeto kayak bono kelencep bau minyak. Monglonya anginnya tawon. Cak kamar baunya tawon. Ani ketermasuk sunnatur rasul. Mun sampean masuk ke dalam kamar. Perok om kamar. Lambe reng tua lambe ni kalau andi nyak om. Nyari kembang melate. Kembang melate ni kita tabur beri atas kasur. Bau na teti sekamar om. Setia jareng pas nyak tawon seteti sekasur. Apa mak banyaknya tawon na. Banyak gelucat pecet nyilo kapi. Arya ke reng bini pengertian kadi Arya sedeti jelena rumah tangga bahagi. Bila selake irabati kalaban bagus tak kira reng lake ni kabini boleh. Sebanyak reng bini ni kabini boleh. Salah sebini cerewet, salah le cerewet ki judes. Arya ke reng laki ampo nyari ria. Engkau nukui kadi ria tok ke tabu ria. Kok nyari boleh. Jadi reng laki tak kira bini boleh. Itimpo na andi bini belas kala. Le kok ngakan le. Hihi. Kok nginum le. Hihi. Kebagi kopi le. Hihi. Nyengir malolo. Are reng bini telo are le tapok bi laki naria. Arapa ikeni ngejindim bare. Artena reng bini ni kebo bila senyum ya deng laki ni keraja kencer. Ika waris awetmu. Itempur sampean ni kengerabeti laki make lesoh. Ingala aki nase laki na. Kang menabi korang ngecen ya tore. Bidan kuling ngalaki nebuja. Jarang benih dah iya isabok jeblok macen kan lule. Pola lo kau tahu macen jengkol lo tu lo tahu lo tujuan acen
sepora kang lakar belenjana didik dadi bingkok iba banyak buja male tedes colong hede lake nih lo colok ada maki bi nyai ampo tak manti tua nah bila reng bini bengal kala teti lantaran reng bini kak dintok membunga atena lake arwah ke bekal jumpa rezekena arwah seeko cak ampo banyak teti reng bini pengaruh bila reng bini pengaruh lake na tak sarah nyari rezeki bade sorbo jeni kebu mari sopu keluar dateng deki isa benare bigule tengale je orang rela kodok benare namun ya banyak orang nagi otang entar kamere lebedin merezekere idin masa salah ya ku tahu cek lakar orang nikah muntak semak ke pengiran rezeki ni ipa jauh naudzubil kojok ki laku semule bu begitu mulai kejak reng senaki otang ya deng jadi sampai kule sale bendim merezeki mak sampai kadi ria sampai sore teroma na ipa gedi kapi padahal benare alako are mun andi bini tak jeje nyare rezeki keng dadi otang polene bini korang je tak jeje na anapa nyare rezeki to tak nyempe ka Guste mun sampean mbok tero andi alake sehat mangedol tero tenyengah ajo gampang reng bini ria tiap mari abojang khusus lagi lakena hari maki sampai itu wala tak kira bini boleh ya Al-Fatihah khususan iraja sati Kak Romli mentermu ke Kak Romli paring sehat mengedule paring tenyeng Al-Fatihah sampai walad dolin aja mari abojang sepuluh kadi pekolan jadi ceng selake tak tahu mani petehai iperdengi melolo ada lah kalau lelo melolo salelo panyaria jemo pong kita lelo repete hai bu mun reng bini ampo mete hai lake item pun reng lake andi rezeki tak kira cerai abri bini andi obeng 10 juta ya le sangang juta na lentar kayo senande engkau neko aning 1 juta pola na sebini banyak apa tehai lake na belas reng lake ke bini letek kubai mak kai ada mak kai ni kemelarat ijo gebi pengiran bu pola na nyai na penter tiap mari abojang kiai na khusus ha begitu mulai pengajian lebeki bipop amplop korang cecek haki boleh ada bi nyai je tak lempo kapi napa boleh kuda datang Malaysia bu kan omber le bunga padahal belum tentu dia nyambi bese dapat ke Roma ki bagi kapi bese ringgit korang bunten mun korang ala kecena hobi gula ada roman rang korang hari kedekuk le meleh dah nyari sekadi apa 20 juta je tak loleh geleng bi kalung berangkat entar ke yuk senande depak ke yuk gula pa korang besena nilpun nikah korang kiai apa na korang kalong ni tak cukup bi gandola makin lonceng masih pegedigi ya ke demi bini are reng lake mun kadung cinta ke bini mung kadung esto ke bini tak kira melarat odi eng sampo melarat keluarga nikah reng lake cerai ke bini itempun reng lake ni kecerek ke bini ampo bi pangeran rezekena ipa cerek na ozubil kulerang terangan kadang
Mungkin bensin ke pengajian, lo minta kule keng bensin ke. Ya kan lo kau tahu TV tuan rumah, itu yang pembikal ngakal talangan orang kule ngucap deh ke imam, kebela lagi dek ke tuan rumah nah apa kiai bensin ke supir terong ke batoronet do kiai ini kebangkrut karena lengo cai pon ki mampu tanggung kiai kok. Jadi lantaran pola nereng bini nikah sekut khusus akilakena Arya sedeti reng bini pengaruh tak kira iwang buang bi lakena radin coba tak kira buang pola nah peteha nikah mandi. Napa boleh lakina sampean bo ampo tujan aku dan reng bini lain. Tak usah susah. Ya Allah, paberesaki atene laki kula setero reng bini lain. Dan kula siap make 2 hari kula siap ngelati ni. 2 hari minta token 3 kali. Ki sampean siap Al-Fatihah sampai waladhdallin. Kan iya kana budua iya kana stain nikah sambungaki ke atena laki wajana laki nak di apa je bayangaki ada tak kira reng laki terok reng bini lain make ngol kikina tetep bini naria jangan tak tahu mana metehai laki sampean lepatot reng kantu jabini akan telok laki na patehai bukan deku patehai ya Allah mentermu ke laki kulai paling sehat mangedule paling tenyeng. Sal kedekung melihaki telur banyak. Janyak banyak telur bayi telur banyak. Mun bisa nyari gedeng museng. Mun setia melarat gedeng museng ya. Lebih oleh gedeng museng nikah sebab pas kelah gedeng museng nikah pas pancor campur lagi ke telur banyak beri matu. Bu, aja tenyang sakabine jadi ya. Seseneng siapa kan embok senyaman sedep kedebuan yo. Mangkana swarga reng bini bede iyo reng lah. Leperati ni lepebi nyai i orang. Pahatam Quran benare. Namun lakena ideng serdeng meloloh. Ajo make bi nyai ada apa-apa nih jua ulupis kuntul barus ke neraka melarat reng bini terus masuk ke surga mun bengal ke laki ne sampian ni ke surga ne sampian makin le celeng mulos panu labing mun laki nah ayo keloni celep laki lep celepon cak buru dari seting laki kang dingin kang bini ini tepak kelempo bu are kita nyurkep le panas ya selake akan dibikilan are ya kayak segabai sayang kayak tetimun laki sake yo kebi cek sampai melolo cek sampai reng laki sake melolo segabai sake saja reng pangeran. Bededeng kadang reng bini ni kengucak senika. Andi laki sakit melolo. Tepang sakit jurabeti mun beres ampo beles. Cereng sakit natina aki. Nanti lain ngangak TV. Sebini ntar niku orkes. Pakar jolong ngara. Hari ya ke sampo tak nemu jember odi. Na'udzubil. Lase nomor 2 orang laki bini terlalu bahagia karomatani bainahuma laki ban bini terlalu bahagia terlalu jemper rezekena kotu saling amul aki selake amul jaki binina sebini amul jaki lakena lantaran saling amul jaki bekal tetia rumah tangga bahagia
Umpamana bu beda-beda tangga tanya kesampian. Hedebi laki ni belanje berempeping bicek lempona. Apa nih cek beri ning 300.000 kok benare. Padahal ning 30.000. Ika bela telora. Goro kadiri le kenceren. Keng ngangkak derajat lah. Cek sampai muka, aduh mun laki tang laki bu, 20.000 rokok belu 11.000, 2.000 ki pentang. Ari ke sampo apes oding rumah tangga, cubeng laki ika bela ke orang lah, taol, ketika kepi bu, padahal ibalan cening 20.000 ika bela 200. Alhamdulillah bu. Lebih dari belanja bingkoi aku beli geleng. Padahal geleng palsu. Reng renap. Yang ku gelengongku. Bada. Kula andi ke tangkai kening copet. Neng PPI ni kah. Kening copet. Cek kening copet ageleen. Hihi. Kakan beduk sepalsu je kok. Kerja hitam buaki. Burung padahal mas asli kayak kebele palsu. Bi maling ini tambah lagi boleh. Ya untung tak elang. Padahal 30 gram nikah. Nah ini teti sampean laki ini kemulja aki. Reng laki amulja aki bini bekal jeje oding. Sebini lempo ngangkui kelampi seret gelu. Salah seret dung melendung. Akadi pasong kebanyakan beras. Ari selake tak oleh ngucap. Akadi drum hidup dengan kelampian dia tak oleh ke. Selake kau tu ngucap. Njak ratin. Ongku ada sama tura kadi hede. Engkau makai poro polo tak ada. Mana jeling hede kadi jiria. Padahal melendung kapi. Dari ada melendung tabung, dari budi melendung. Selake pakun mesem ratin heda. Kelampi setak cocok ke atene lake, cek sampai kocak aki ke bini. Pola na kelampi na tak cocok coba, bernana saya coba. Pasal lake ngocak, heda mana kelampi dia persis mak lampir. Orang ajeling dia takut kapi. Arampo tak sayang ke laki ke. Bila laki kering ampo tak ikan reken biar reng bini. Mangkana reng bini ni kah perlu rayuan. Reng bini ni ke perlu rayu. Le, hedemon ngangkui kadiri le, masya Allah tambah koning le. Padahal jala kelampi celeng mulu sayang kui. Ya tak tambah koning jala kar celengan kelampi nah. Tak oleh polo na sabini celang ngui kelampi celang pangoca akadi jerengkong kesiangan tak oleh reke ari le sepaling ratin le engkau lakar cek terona di bini kadi iria arwa ke reng bini masuk ke ate itimpun sampean sake ikep kepi benare ria reng bini seekocak pengaro reng bini sengangka derajatlah. Cek sampai kecuba na laki ni kay bir-bir kepala tangke. Itempo na reng bini abir-biran kecuba ang laki. Berarti cang reng tua lambe. Nah muka buri ibong em. Cek sampai ku lebih ajunan sepanika. Reng laki cukan sepanika. Pola na sebini akan toan. Cek lah kepala ke orang. Dan macam bini na. Aduh bu pun malam kentong kan dicopu. Cak kebala masalah kentok. Tani ini je lagi kentok. Lah dari kentok ntar berselebar lagi ke. Cak kebala kecuba nabi ni. Tang bini paling bela sebut. Menengkok ngakani tulang. Kadang cecet aki bu. Ada apa jong kiki nuro telok. Lari ya ke. Keng lantaran reng laki bini ngurmat salah situng sebini ngurmat ke laki selaki ngurmat ke bini teti jalan rumah tangga bahagi
Orang bila rumah tangganya bahagia, maka tak pati andi dunya lega bu. Orang seeko cak banyak rezeki ini kebeni orang sebanyak dunya nah. Banyak isor berjenika dunya na banyak rezeki na sekoni. Anapa ngakan daging tak oleh darah tinggi. Ngakan ko embek ko cang kolesterol tak oleh bi dokter. Andi mobil tak oleh tompak pola namun mete asyik teti penyakit. Maki andi mobil ke kantor ajelen soko. Tapi orang bila banyak rezeki nah akati teretan Madura sate telur pereng keng cuci ni saya tak masuk pelapana kemet kapi rezeki nah dunia sekoni keng rezeki masuk kapi cetek ke pendeng masuk cetek aku acen masuk ada sosangakan muni je macam-macam bodi tak oleh dia tak oleh akhirnya make soki ngakan se jagung malolo mun lamba ku lebih sampian pohong nikah deeran ku lebih sampian itempona aba kak ding tok zaman lamba melarat nyari se jagung reng tua lamba nah namen pohong bu Benki laku asara pohong bi jerengis ada reng temu penyakit mangken ngakan pohong orang kencing manis bisa loka saloka dadi poro nang kini ketok ragara pohong jadi lantaran ku lebih sampian laki bini jemper i dalam rumah tangga bekal masuk rezeki amin Allahumma lejeng lanceng bu sampian dari compong mari atokar bi lakena ajual cuko ke pasar are pegel melolo beri pasar ya bedoreng naber senapa jukong bu leme bule dui bugi maki cetek itu tak oleh le are kemet bi tak cetek re la atokar bede isar pasar Arapa podana atena tak jem mangkana orang pegel i Roma cek sambi kesar pasar dari Roma pegel ngaltoah cetak kadi ngaltoah depak ke pasar gele andi sape lempo i sambi ke pasar regana 15 juta tabar 10 juta keng misem hihi tak oleh ke berapa? Ya lah Pak Landa dah kalah 30. Hah? 30 juta. 20 ya. Lah tak boleh tambah 1 juta ki. Selekor juta bagi berokan semi misem. Cara yang pekeli tabar 10. Maki hedan di peto belia kapi bingko. Cak orang yang melia kan aju le peto orang yang melia situng. Ketaking dari Roma ro pegel ke. Mangkana orang pegelan nikah andi kanca setan. Mangkana bu mun sampan pegel kalake asapuan yo sambil misem. Oh salah ke dateng. Mak misem. Aja beda olah. Padahal ada apa-apa. Orang asapuan terus tak leswah cek pikirin abing abe senyapo. Deki nyapo teti setanian jeling aduh lele banyak kok. Ikir pikir are kita mare lambur ya. Lah coba tahu saya pikir sapoe kabi ke laung lager laung depor mare kabi tapi tak ireken area tak ikres selekas mare ya. Marena sabe agelek nginum banyak leberes ya. Mun orang ampo pegelen nikah ika jauh rezek. Orang setak gelem awet muda ni kepegelen ni bu. Muakilah budak cepu perot kapi jero.
Polana orang bila pegelan akan cese. Lah nomor telo orang laki bini tero bahagia tero jumpa rezeki nah wakas rotu zikri ku lebih sampean isoro membenya azikir ka Gusti Allah sosa pakun engak ka Allah bunga engak ka Allah kong langkong mari abojeng pe istiqomah astagfirullahal azim Dabuna Kanjeng Nabi sapa-sapa orang seistiqomah astagfirullahalazim likulli dikin makhraja mun andi masalah bade jalan keluar wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib sampai rezekina bi pangeran bakal paring rezeki tanpa iduga sebelumna barokana astagfirullahal Jalak yang istighfar bu Astagfirullahalazim Pola mapotong gigi Arapa mak banyak orang males Azikir astagfirullahalazim Pola nama jember odi Orang bila banyak istighfar ben solawat Melarat serta itolong Gusti Allah I dalam keadaan susah Astagfirullahalazim Abak tak belecar labuh Astagfirullahalazim Arwah insyaAllah lekas beres Jangan kadang benih dia Tak belecar labuh Pelera raja Ada pelera mangan Ang lagi gendi Aju tua nembok mandi Teti muntah kerja ni ke mandi tua Kula di Malaysia ni kepada dengan jual rojak ni kecek lari sebu jual rojak orang seantri ni ke sampai 2 kilo antri beli rojak orang Madura ni teti kula tak sabar kula toron mungkin toron bir kak kamak ya terus beli rojak cepon kula entar kula padahal lo niat melihat yang niatnya tanya bu sampean dari kak emak Madura kiai macek lah harusnya dukun kak kamu sampean punten kiai kula tak adukon kiai terus macek laris saya jual ni kekatin apa kula mireng neng YouTube mun orang teroleh kesesogi cang sampean bila terkerjat isoro bismillah laris mak kula tepang nyon rojek ni kiai kula lecen begitu lecen kula ngucap reng para labuh bismillah laris ki alhamdulillah ke sampai 2 kilo iko oh tetiong kuan re bi kula jamu adukon sampai 2 kilo semelero cekembuk je bu entar kula ke romana aku kojok romana kala orang sak laku kantor bi orang sak jual rojek re tingkat telok ingan tengah ni kaki bodo kolam renang bodain main anak kanang sandi kantor ada sekali kala bisa jual rojak makanya ada ku sampan montro tulia soki lah jual rojak boy kencak bodo kantor ntar ke Malaysia sana apa tanya rojak sampean bu ning RM5 kiai obeng kantor 30.000 Telopolo ping 2 kilo orang sanante. Hari benar hari atelas ya. Hari ya ke orang bila semak ke pangeran, bi pangeran itu long sareng Gusti Allah. Lah terakhir orang laki bini tero bahagia, tero jumpa rezekina wakas rotus sholah bil jamaah. Isoro mabenya apa jeng berjemaah sampian masjid jauh lakena katwe lakena jadi imam bini sama mum itepang laki maca ghairil maghdubi alaihim waladdallin sebini nguca amin amin reng bini bi reng laki langsung malaikat ni kenangis ke Allah ya Allah kula kata ajunan berdapakat
Nikah ring bini ni selalu amak mom laki bini. Penari pun bekto. Napa saya penta pangeran tuli ator tuli parengaki ya Allah. Malaikat norok nangis. Itim pun ring laki bini. Tujan amak mom asolat berjemaah. Napa boleh ring bini tepang pegel ke laki. Ari tak kira tokar kan. Begitu selake ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak jawab, kau tu jawab. Masa waladdallin tak jawab. Padahal marah tokar bila kena akhirnya sebini amin. Nyawa ibu dire makin telok kayak di ibri recang selake. Kan rakaat nomor 2 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Burung satu kerake keng gara-gara berokan asolat berjemaah. Tetiku lebih sampean tanpa ibadah manusia ni kemelarat seteka hajat. Makanya orang asolat berjemaah ni kekencur raja. Apa jeng ketibi khosok ning situng. Apa jeng bi lakena makmum petolekor. Apa jeng sekalian pada bi apa jeng petolekor kalih mon orang amak lalu minta ke pangeran cak matur baik ya Allah kula ngemis keajunan pangeran dan kula atani ni kak beri namen jagung ya Allah. Pabanya aki berokan aku dan namen jagung. Ada tombone jagung adik kadi lengan rike. Ijual oleh puluhan juta. Arya orang bila ibadah ka Gusti Allah. Tapi ku lebih sampai minta ke pangeran ni tak cukup sekalian. Benar ini kepenta. Iberi boleh penta tak iberi penta. Arya kayak saya kecintai Allah. Orang terus kesenangan pangeran. Orang seceroming ka Gusti Allah. Sepalingi kebeci pangeran ini kesetato mantap minta. Terus andi agelang namun colong tak tahu mana kebi macam solawat. Tak tahu man minta ke pangeran. Ari ampo melarat sandi agelang. Pentah ya Allah. Beri ketang kemele gelang pangeran. Keng je aja. Masa kula geleng karet melolo ya Allah. Parengaki kula geleng serajan bi kaisa ya Allah. Insyaallah tak kira abid oleh geleng secung rajaan. Ari saya kesenengin Gusti Allah. Mantermu ke kula bi sampean pada teka hajat kapi. Amin Allahumma. Dabuna Allah dalam Al-Qur'an. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Engkau tak bakal nyiksa datang ke bulah selama tang ke bulah ki banyak maca istighfar kesengko. Maka dari kak dintoh tori areng bareng pada maca istighfar kapi ke Allah mancermu ke ku lebih ajunan pada oleh pengapuran Allah. Amin Allahumma. Terutama mantan saya kedua mantermu kebi pangeran tulia andi keturunan soleh ben solihah. Amin Allahumma. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan maqbula. Tore tore pada penta ke Allah.
Allah. Allah. Cek sampai kasep nyuun sapora pong-pong ki nyabeng lancar celenang bila pon nyabeng depak kadedeng kasana abe pon pada bedeng kasana abe pon pada bedeng astagfirullah sepora aki ya Allah. Allah. Bola sekarat manusang serajen tusang persis hayawan seipul lesan anganga mata mencela deritaan desa malaikat sengala deritaan desa malaikat sengala astagfirullah sepora aki ya Allah. 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 La tusanareng bini dekalang kenang kadeng reng bini merengut wajana sampai reng lake sake atena ibadana ta'ita rema tuana ta'ita rema lantaran reng bini
merengut wajana. Astaghfirullah, sepora aki ya Allah. Ya Rabbi zidani Allah. Bola ilaknat pangeran sing ngucap kelakena sedereng lake tanda manfaat jauh rezekena tor jauh kaputona cuma gara-gara coba lesana cuma gara-gara coba lesana. Astaghfirullah, sepora aki ya Allah. 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 Bila reng bini ilaknat pangeran kadang cek rajana penyakit ben belakna jauh nak potona tor melarat sekarat dari naraja tusa kelakena kadang odikna melas selancenga. Astaghfirullah Allah. 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 Bola belakna Allah ia tasunya kadang kamanusa seta akor kamatuana
jauh nak potona torezekena belakna Allah mengalir kena potona lantaran manto tak akor kamatuana astaghfirullah Allah astaghfirullah Allah Rabbi zidani Allah fiqani bola karena cukup sekadin to bisaos bede korang ben lebina dan kulenyo one sepora sesobung batas epon. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.